Palmase oron chimi pra reklaima ang oron ni wansaro ko orobo reklaika ano offlet ni wansaba ano horoda brogodo oro club no sawi khanam chimi jagari naidi chimi हिंकी दलग न को साइ मानि तखन काम किन साइ मानो जे आनि थांनाय भिडिअ आं जे चिनि एमएलए एमडीसी रो मुक्तरि थांबाय जा चिन त्रिपुरा सासि चिन त्रिपुरा हावा थाइजुक दुगान मानसि आ जागानि रखलाय जाग मां दं हिना कायसा भिडिअ रिजाक दं न बनायखना नायक खबा लिंक तक डिस्क्रिप्शन हाबैनाय दि आन आ भिडिअ न वाइटीएफ नि जे चिनि त्रिपुरा मथानि जे अबरक हिन्दी लिडार रक हिन्दी बरक नायबायखना आन भिडिअ नायखना नायने बरक थांका मिया प्रो एक्शन ना बागै ताई आ जागा थांनि बर आ ताखुंनो बरक अब खायका आ जागा थांनि बन बरक अब खायका ता खानो काराख तनुखा तांग हिनबा आ जागा थांनाय जे कुनु प्रॉब्लम अं खायके सादि चुंग तंगु नांके तांगलाने के तांगलाय उमा हेरके साइने बन थांनि जागा बन फान्दी खाता उमा हेके चिनि त्रिपुरा सारक जे जागा बर थांनि उमा हेके पसना नां खासि चुंग तिनि उमा हेके खरंगति से हेके तिनि बुखना उमा हेके मांगसि अबंनाय तामहिनाय कलगुइ मांगतंनाय वानसार गय सेकजक मांगतंगु nak saja man wancak tahu ya sekerak Bangladesh nih pasti sekerak ong itu एदिके जाय हाता के बेंगली लोगों उन लोगों बिठाया तो साथ ही इंसिडेंट होने के बाद थाना पे रिपोर्ट किया थाना पे रिपोर्ट नहीं कर पाए मैं डर गया था मेरे को धमकी दिया सुनो ये जो अभी जो लोकल बोलो यहाँ का लोकल लोग हमको यहाँ पे बेचने के लिए नहीं देता है दूसरे लोकल लोगों को बेचने के लिए देता है कुछ अगर करने की चेष्टा पे है तो अगर कुछ कम्युनिटी ऐसा बेस अगर कुछ करने के लिए कोशिश कर रहा है तो यू शुड रिपोर्ट टू अस कोई इशू है तो तुम थाना पे जाके या आउटपोस्ट में जाके पहले तुरंत रिपोर्ट करना चाहिए था सर मैं ये व्यवसाय करता हूँ मैं यहाँ पे बेचने के लिए बोला लेकिन लोकल लोग मुझे यहाँ बेचने के लिए नहीं दे रहा है लेकिन दूसरे लोगों को बेचने के लिए दे रहा है ये बोलना चाहिए था तो तुम हम लीगल अथॉरिटी तुम्हारे अगेंस्ट में जाएंगे तुम ना पुलिस को रिपोर्ट किया और फिर बोल रहे हो बेंगोली ये मत बोलो लोकल बोलो या कौन बोलो हम लोगों को बोलो हम यहाँ सुनो मेरे बात सुनो ताई आ जागा पुलिस बथांदा पुलिस बनो कक सुंजा हंख ताई तामसाका वाइटीएम बरक दलक नावै नायदि Ano ang number to nila tongo? Anytime call kadi. Naile ni si. Ako ka sa dabo. Okay, kirna kray. Video si. No job mar na si. Kung mo ko khay to khorang di saya saimiya. Besung khorang di sana bano sai si me ka haino andu to si me hai de bana. खाइजों माने सी ओ माना खाइजों मानो तीनो जों YTF बासाय फेके बनि सामो एन सुनुका पुइला TSF रक बजागा फाइ बरना हेल्प खेमनि आबन यागुलो TSF रक फाइगेनो एन जों बिंग YTF सिक्ला समतन बुबाग्रानि जों लीडरशिप जों अबन नायो सुदो पॉलिटिकल नि बागै जों सोशल नि बासिनि बरनो जों गाय सुमाना मसो एन पालना नि बागै जतनि राइट्स दङ पाइना नि बागै बो जतनि राइट्स दङ एन निनि जेकुनो दिल्ली मुंबई कलकाता बेंगालोर जे जाबान थाङै नोंकुनो जिबि जेकुनो बिजनेस सेटअप खेमानो देयर इज नो सच थिंग written in the law जे ओ जागा नों मा फालिया बेबा सोंथिलन लुका तिनि नन्दनगर हाय जागाव सिमिया गोबां मा अभिनगर जागावो लिक चुमनिवो गोबां मा जागावो जों जेफोर सिनि बर रक सिनि खुंथाय बारन बर फालकां गांकै मानि खिता जमानि खबर न सोंनुगो एन गोबां मा अभिनगर जों जेकुनो हंका आरो जों माइका खायजागो चांदा सागै गोबां मा खायजागो सो व्हाट इज गोइंग ऑन इन त्रिपुरा जों तामुनो अमाय जरावो गोबां मा सिनियर जों तिनि फाइसा बेगा सिनियर गोबां मा जरा सिनि त्रिपुरा सरक नन्दनगर आसके सिनि बर रक दङ जेकुनो प्रॉब्लम हा के तामनि बगे सिनि बर बसकाङो बासायाव यां कुनाव दे नाहारलाय दंलायनि सावगायसि एन आउन मोजां कायसे मेसेज पास खायनानि मुचुंगो बुबाग्रा जोंनो आबनो कायसे होप कायसे एबिलिटी खुनुका जे yes we have the ability to fight back against those people who has been suno make jara interrogate खायने दङ जरा सुनो अमाके तो लोअर सेक्शन बरन जेतुमायना बुबाग्रा has taught us to fight back the ability of the process. Our men sungino jaga fai. And kemama borok dino jagawo sudu jani party na sima hamzalai tongwasi. Seng sini sudu political party na karyawai si social development borok chumana mutu. And tumuno om hai in future nondonogoro obinogoro ba lek chomniwo om hai jeku nungin thane tongkai sini borok no koi. Tam guarantee tongje ani kami jompoi jalawo udepurni 105 jepur bania khaya phapuru aro bo jeku problem ngala but tam guarantee tongje mandai hai jagawo aro bania khaya thangpuru a jagawo जिरायनायनि 1G बसनि बरक बा जेकुनो बसनि बरक नेक्स्ट अपडेट खा बेल आइकन खा खामदंनाय नेक्स्ट अपडेट खा बेल आइकन खा खामदंनाय नक दतनो साइमानो चिनि दा पहर न बसिनि जे चुक जाया बरक न थांगै रांलुसबाव नक थांनाय नुखना बनि
jesuk jebon samung kaham tangman nayan thakai ke asakan tangjak abutung saja chabaiya bono nugoi belai ke nangla khairungma chinchang jakai belai ke no para yakro kukpai kha yakro tukhumane bike accident ong khata bo asuk kaham take careful ke bike talok haipan si accident ong ते बरोबर दुकान याक ते कोण समजा गया हां दुकान का बाइक तम काक बचा और बरक मस्पन करे हम yang rada नगरते हेजा मारा पामनी सोबल चेंगते yang dola ya थाना ने अंकर माने मा तब वो बाइक के तीसरे और रकम बाइक तीसरा खा और बाइक के जाने खा अब सब दौजा गया ऐसा कौन स्पीड या गया वो सड़क को टालने का किसी काशले कना कोनो ब्रेक से कसाले यारो और निश्चित में अनकंट्रोल है मने और निश्चित में पीस को टालने का जान का सही मिल गया और आठ कैसे फेर सकते हैं क्या वो एकदम फैले फैले तो वो निभा भी सिंह ना यहाँ तो फेंक क्या एकदम फैले फैले तो एकदम फैले फैले ये अब रख जो तो थोड़ी है umon bagoi ba lukurong na kaisa no kok kasar kha tolok tam saka khana ji be careful dear bike rider o wati choro belai ke lama rimiri tongo please helmet thubia oi bike ta motor jabaji o helmet no chini langma mathangu mia sairi go ongman accident goyang phang tu sobal ching thangmani shortcut lama kamuk tuisawo belai hambai guys gobind deborma no ano natural fast 8 rima bagoi hinki dolok tam saka da pohnok saima khana no helmet thubia oi bike ta chalti tabuk belai khana risk tongo basok lama katal thangman jibus action khana gnungi mang khana obno je bike chalok nai rong no bakaisa boni koi mongta next update nang kha dolok chinta mon chongkor kaisa mon facebook ko post khaijak bin besalani birthday no tuita dolok nanya ji tam chika non pori khana nai happy birthday to the one who always makes us smile god bless you son mane ke ban besana bo kaisa happy birthday wish khaikata je bonus ni je boni bagun je chini muniman region kha boni bagun chung muniman oma hai ni chama kokta tabuk moni chongkor tam khai dong nok saimano na england no tago ball thungi tong dolok thangnain bani je top 10 top 5 batting ni ranking obo sign number list phaijak next update kha dolok nok sign mani tongo je kaisa looks apps ni kaisa tong omo che chikang nang kaisa sai khana rijak a apps ke thungba ke buta use khaji ke but amna hai game ama hai rokota hab dia boju to scam apps nang sinang nang sajak dolok ka kok nangi phaika khorukta borok Philus jama tihen tong bo kaisa sai khana rikha je bongyang parani borok jotono rang umai ke thokai jak paini tabo ke no hainu je dukhu nang pai jak joton wana lai tong hini basauta tamsaka dolok khnawi nyai di chini borok ro rang kosok bai kha belai ne tini haibo sung nugui tongmani luk nei kaisa srap sa jora ni sikango koyek mas ni sikango kaisa sokhai mani chini area digiwo tei bini area lo bahai tong bo da ang sia but chini area o khne luk he koyek mas sikang sokhai ne jo to kabang ko borok ne luk he hawai ne daily ni income nei ne khaibele ham ke income mani bisio ne belai ne kaham ne ha income ungbai mani te or bisimo main inkena ta bo lalas phaima bai example nung 50,000 or ni sing nung an khaile ha inkena te ni rang no add khai phiwi ne or jago 1 lakh khipan joma ro hai katal join ungbai ni ba upgrade khaimani jung khana la ham goro jago bisio ne tini haibo lok ni bisio ne rang account no habli ya ungpai bele ham ta bo khena goro ne jung nugui tongkha wama ta bo jung case khnai tong jaga kosok la phu mo pukri kosok la phu bagan kosok la phu mane girbi ro pharo kha phal pharo kha ba ro khne o ranga mani no logo dawai ne invest khaidai mane tini hayo khne lok company rang roliya ba kamama digi thangai tong mani sung khnawai tong goro jaga bo tamam bu srungthai ngai tong age bo sawo bar no sawo phia age o sapro khne
borok mane je khainai rok kok khnaiya ulta se hungjago hingke tabo hingkeno sani musukla ha borok mane sono no scam khainai hangkeno scam khain kaitano kamge khanadi scam khainai kaisano lama kaisir easy ne tongo bai bumala borok mane sono lalas rodi lalas rola hangkeno je lalas na borokni easy keno scam khaimano Hingga dolok next update ka Mia pura thangnai nok nugui mankana police rok tongphano je tala sabai nai chudip dai bormon ni hostel hapsa kamar ke se rok sabai kahini bo saikna diu tai bo police jong asken joli jaka police rok tongma ya golo phano bahai ke tala rok sabai hapja kahini bo omun kaise sungmu hini sauta khnai nai di tamsaka আমি ঘুরে দেখেছি 50 মিনিট থেকে 1 ঘন্টার উপর এখানে বিক্ষোভ করেছে তারা গেট তালা ছিল পুলিশে বলেছে গেট তালা দিয়ে রাখতে এখানে গেট তালা ছিল তারা পুলিশের সামনে তালা ভেঙে তারা প্রবেশ করে বাদিকের ঘরের চেয়ার টেয়ারগুলো ভাঙচুর করে ইট পাটকেল ছড়ে কিছু কয়েকটা জানলা ফাল্লা ভাঙচুর করে এই পরিস্থিতিটা ধরুন আমি কিছু বলবো আমি উত্তর চাইছি মানুষের কাছ থেকে আপনাদের কাছ থেকে এই যে কোনো একটা জনস্বার্থ নিয়ে এটা তো আর জনস্বার্থ আন্দোলন নয় একটা জনস্বার্থ বিষয়বস্তু নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবন কিংবা যে কোনো মন্ত্রীর বাসভবনের সামনে বিক্ষোভ করতে গিয়ে তালা ভেঙে গেট ভেঙে ঢুকে যদি মন্ত্রীর বাড়ির ফার্নিচার মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির ফার্নিচার কিংবা জানলা ফাল্লার মধ্যে কাজ ঢিলটুল ছুটতো পুলিশকে ঠুটো জগন্নাথ এবং দাঁড়িয়ে থাকতো বলুন আমি জিজ্ঞেস করতে চাই আপনাকে আমি মানুষের কাছে জিজ্ঞেস করতে কি করতো তো এখানে করা হলো না কেন এটা তো আমার পার্সোনাল প্রপার্টি না পাবলিক প্রপার্টি ড্যামেজ করেছে পাবলিক প্রপার্টির গেট ভেঙে ভিতরে প্রোটেক্টেড এরিয়া ভেতরে প্রবেশ করেছে পুলিশ কেন ছোট জগন্নাথ দাঁড়িয়ে রইল বলুন না এই জিনিসটা যদি আমরা করতাম কোনো একটা জায়গায় কি করতো পুলিশ তো পুলিশ এখানে সেই ব্যবস্থাপনা করলো না কেন dolok norok tai thangna sakang subscribe bu khaiji ta subscribe khaiya bai ka thangman ba norok subscribe khaiji